أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به وَلَتَنْصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَى ذَلِكُمْ إِصْرِي قَالُوا أَقْرَرْنَا قَالَ فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون أفغير دين الله يبغون وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين كيف يهدي الله قوما كفروا بعد إيمانهم وشهدوا أن الرسول حق وجاءهم البينات والله لا يهدي القوم الظالمين أولئك
जज़ाउहुम अन्ना अलैहिम लअनतल्लाहि वल मलाइकति वन नासि अजमाइन खालिदीना फीहा ला युखफ़फ़ु अन्हुमुल अज़ाबु वला हुम युनज़रून इल्लल्लज़ीना ताबू मिन बअदि ज़ालिका व अस्लहू फ़इन्नल्लाहा गफ़ूरुर रहीम इन्नल्लज़ीना कफ़रू बअद ईमानिहिम सुम्मा ज़दादू कुफ़्रन लन तुक़बला तौबतुहुम व उलाइका हुमुद्दल्लून इन्नल्लज़ीना कफ़रू वमा तू वहुम कुफ़्फ़ारुन फ़लन युक़बला मिन अहदिहिम मिल्उल अर्दि ज़हबन वलौ इफ्तदा बिह उलाइका लहुम अज़ाबुन अलीमुन वमा लहुम मिन नासिरीन। सदक़ल्लाहुल अज़ीम।